ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି। बहुत जोरे वर्षा हो बाबारे। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आ गोटे ब्लॉग स्वागत आपण मानक। ये देखो केते जोरे वर्षा होची घरे चिंचरा मरजी खाली पानी बहुत जोरे वर्षा हो। ए वर्ष बहुत वर्षा है आर वर्ष अपेक्षा ए वर्ष तो बात्या है बहुत नष्ट हो। ठाकुर पूजा सब सरला जाऊँ खाइबी रोसे खाली भात कर तरकारी करी आगे गणे खाइबी तापर जाकि तरकारी पत्र करी। आम शिवांश रेडी है। शिवांश गोटे बढ़िया ड्रेस पिंधि देखो मामा मामा ये पेंट करती देखो तो सेटा हूँ सफा करिया मळा है मामा मामा करती पेंट है तो मामा कुछ खोटा बोल दी तू रे पूरा कौन गिरेला ये मां वोल्टेज पड़ेगा बोल कुछ लाइन गला वोल्टेज पड़ेगा दी तूती जुई वाली ये हमको यार हे मो शिवांश गोटे सुंदर ड्रेस पिंधि महादेव लुचि पड़ी आज करिया बेसर सब प्रकार पनीपरिया पकईकि बेसर करवा। ये आमर बसी भक्त बेकुरु चेंडा छिंडीगला खाली खाली देखा मंगलसूत्र मो पु भांगी देछि को दिन भांगलानी केबे ठार रिपेयरिंग आ हेलानी आउ किना हलटे सब लगी पकोचे कलर छाड़ी जाउनी कलर छाड़ी जाउची छिंडी जाउची कलर छाड़ीले को कुंडे होउची बेक आउनी छिंडी जाउची लागी जाउची केते दिन लास्टिंग 20 टंका 30 टंका जिनस केते दिन लास्टिंग 50 टंका। एटा हूँ जह्नी जह्नी पकई गोटे तरकारी करिया गोटे थर जह्नी पोस्त तरकारी करी गोटे जह्नी पोस्त करी रेसिपी आनी आज टे बेसर टे खाया इच्छा हो तो बेसर टे करदे गाड़ीटे पाइपटा भर्ती करके जनगण मन गीत गाँच मो पुआ एतिक आम बेसर जीरा आउ सोरिष ये आज सोमवार तो पियाज रसुण पकेबनी अदा पकईदेली अदा टिके नहीं या बाटीदबा काटी टमाटर नहीं काटिकी चलो बसेबा तरकारी कढ़ई गरम हो गलानी एबे नबा तेल पकईया सोरिष पकईगला टमाटर
ଶୋଇକି କେମିତି ହଉଛି ସେ କାଲି ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ତାର ଗୋଟେ କାମ ଆଉ। ବାସ୍ନା ହଉନି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଏଇଟାର एकदम କାଢିଆ ଦେଖୁ ସେ ଆହୁରି ସିଝିବ ନା ଫୁଟୁଛି। ବେସରଟା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗେ ବେସର ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ କଞ୍ଚାଟା ଖରାଖଡ଼ି କରି ପକେଇଛି ତେଣୁ ଟିକେ ସିଝିବ ଟିକେ ଲେଟ୍। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ପଚାରୁଛି କହୁଛି କ'ଣ ମାମା ଏଇଟା ବସେଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ବସେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ତରକାରୀ ବସେଇଛି ବେସର। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବେସର ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି। ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି। ଆଜି ଏଇ ବଲ୍ଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଲୁଜ୍ ତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ବାଡ଼ିଟାରେ ଗୋଟେ ହଲ ହଲ କଲି, ଦୂର ବାଟରେ ଅଛି ନା, ଏଇଠି ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ନା, ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଇଠି ଉପରେ ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ଏ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା 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 ଏଇ ଉପରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା କି ମାନେ କ'ଣ ଲୁଜ୍ ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ବାଡ଼ିଟାରେ ହଲ ହଲ କଲି କିଛି ଜଳୁନି ଖୋଳୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନ୍ଧାର ହଲ୍ଟା ଆଉ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଲୁଅ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେବ ଆଉ। ଏଇଠି ମୋ ଶିବାଂଶ ସେ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କର ବେବି ମାନେ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ବୋଲବମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ପୁଅ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବୁ? ଏଇଠି ଡାଳିମ୍ବ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ଛଡ଼େଇ ଖାଇବାକୁ। ଭାତ ଖାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ। ସେ କହୁଛି ନା ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବି। କିରେ ମଇଁଷିକିରେ ଚାଲି ଦେଖିବା ଚାହିଁଲେ ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ା ବୋବଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ଖାଲି ପାଣି ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ ରେ ଏଇଠି ବା ଏଇଠି କେତେ ମଇଁଷି, ସିଆଡ଼େ ମଇଁଷି, ଏଇଠି କେତେବେଳେ ସେ ନ ସିଆଡ଼େ ବୋଲି ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଯାକ ସବୁବେଳେ ସେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ମାନେ ବୁହେ ମଇଁଷି ଆସି ଚରିବେ, ବୁହେ ପିଗ୍ ମାନେ ଆସିକି ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଚରିବେ, ତାପରେ ବୁହାଟେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ମାନେ ଆସିକି ଚରିବେ। ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଉ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି ହାଲକା। ହଁ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରୁଛି। ମୁଁ ଭାତ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବେସର ତରକାରୀ ନେଇଛି। ଲଙ୍କା ତ ଯେହେତୁ ପକାଇ ନଥିଲି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ଏଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଉ ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ। ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଉଛି।
बेसर तरकारी मोर प्रिय मजे बड़े बेसर तरकारी बहुत भल लगे मैंने सब खाइबा तो इच्छा नुहे कि मझे मझे टी बेसर तरकारी हेले भल पाटी की भी भल लगे खाइबा जदि जर हेरिका हो जर हो देह खराब थी ताले बेसर तरकारी करी खाइबे भल लगे डाली हेरिका करी खाइले भल लगेनि किंतु बेसर तरकारीटा पाटी को बढ़िया लगे कहीं टिके राग भल लगे टिके लुणी टिके भल लगे तो मुझे लंका पकईनी ना से कंचा लंका दीटा नहीं खाइबापी माने चकड़ी खाईदेवी आ मो पु खाऊँ ना से लंका पकौनी आभोड करुँची जेहतु पपीता आड कर माने अमृतभंडा टिके मीठा लगुच हल्का मीठा गाजर टिके आड कर कखार टिके आड कर हल्का मीठा लगुच लुणी टिके लगुच भल लगुच स्वादटा ठीक अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे सांग मैंने आउ वीडियो शेष पर्यटन देखते बाय बाय।